Yung kulay orange, yan yung reference number. Yung kulay green, yan naman yung merchant name. At yung violet, yan naman ang merchant number. For today's vlog, paano mag-fill up ng on-call payslip at paano mag-upload ng on-call payslip. Tara, tirahin natin yan. Yan guys, kita nyo ba? Ito po yung merchant account number. Kung cash, yan, checkan nyo ho. Ito reference number ay sample lang po yan. Ilagay nyo po yung reference number nyo dyan. Lagay nyo na rin po yung contact number nyo. Tapos yung date ngayon. Tapos lagay nyo rin po yung merchant name. PNP, FS, Fund, LPB. Yung printed name nyo, ilagay nyo. Tapos perma. Pag napilapan nyo na po lahat, pumunta lang po kayo sa counter ng Land Bank. Tapos bayaran nyo po yung amount. Katulad nito, 2,200. Tapos may charge po yan na 25 pesos. Kapag nabayaran nyo na, picturean nyo, tapos i-upload nyo na. Click nyo yung upload receipt. Click nyo yan, choose a local file. Tapos picture. Tapos picturean nyo na yung resibo. Tapos yan, i-crop nyo lang. Pag na-crop nyo na, click nyo yung apply, yung kulay blue. Tapos add, tapos submit. Pag na-submit nyo na, okay na yan. Hindi ko na lang pinakita sa video na yan. Click nyo lang yung add at i-click nyo yung submit. May lalabas po dun sa inyong status for validation ng payment. Pwede na po agad kayong magpunta pag na-upload nyo na po yan sa branch na in-applyan nyo kung FEO or ito po ba ay sa RCSU 4A. Dalhin nyo lang ang inyong payslip at ang inyong application form. Ang nakalagay po dyan ay for payment validation. Tapos, please proceed to selected FEO branch. O Black is peace out. Alright. At kung umabot ka sa video na to, please subscribe naman dyan. Bahala ka na.